White color? I like that. Wow. Hi, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Wow, ano yan? Thank you, Noah. Daddy, ano, blue ba? Thank you. Merry Christmas. Gara na gift dia. Nagkakan pa. May Pasko, may Christmas gift pa. Yun, Noah kaya, Santa Claus na. Merry Christmas. Blue for Lolo Cup. And red sa kay Mamita. Thank you. Noah. Unboxing tayo ng Christmas gift. Wow, what's that? Ano kaya yan? Red for Lula, kag blue kay Lolo Cup. Ano nga? Juman, pangalan, pangalan. Wow, may tayo si Mami. Juman. Awot. Red. Sabi na sa jalan, awot pa. Ano? Ay, hindi siya kagwa. Tara mo gidan? Amo rin sa wishlist? Wow, palisan. Daddy, anak ni Daddy. Ano ang gift nino? May ka Daddy man? Pwede ako matulong sa siya. Ito nga yung tinaypay. Pwede green sa sarang ko. Ano na kay Daddy? Pwede daddy rin. Wow! Polo! Luluka pa. Wow, naka-red tayo. May red ang gift ni Daddy. Suot si Daddy ka red. Kaya na ito nga na may Christmas. Nakuha na yung unbox. Mua. Ayan, ano na yan? Sinanta ko namin. Slipper from ayan, dito sa Kuan Thailand. Hintay. Christmas 2025. 26. Ay, No. 2025 lang galing. Taste. Patiraro ko sa spaghetti. Kaya taste lang gamay. Yan. Merry Christmas! I-greet na rin ang mga Australia. Miss Irene. Merry Christmas! Luck, here's your son. Merry Christmas. Almost 11:45 lagi na magi. Regards din sa Australia, Miss Irene. Yang imong anak ang bagat. Yeah. Very handsome pa. Merry Christmas. Hope duro pa nga mga Christmas kaya mga naman mabanding. Merry Christmas. Si Papa Boy. Dr. Pinpin, Merry Christmas. Ibinuwa. Merry Christmas. Enjoy your midnight snack. In the name of God, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this good gift which we are about to receive from thy bounty, to Christ our Lord. Amen. Lord, more blessings to come and good health. Merry Christmas! Kami lagi. Ay, ano?
Kulang na nga, Tim. Tim sumandi, kulang tama. Let's eat. Uy, dito sa na pungpong. Ay, ano, viral tatag bilog ya. Merry Christmas. Ano yung mora dyan? Brave. Brave taon ni Santa Claus. Si Mami Joy, ayit lagi ka. Ang kaan lagi, kaan din. Ba, nag-open ka gift niya. Ano ni, pajama terno. Wow. Inuwa ka na pajama mang terno. Ay, ko ni anda kon tapioca. Namit pang grahams niya. Namit pang grahams mo nila sa mga tambis. Tapioca. Tapos na ang Christmas Nochebuena. Ang hugasan na daming hugasan. Mamimos na ta. Thank you sa gift noy. Red step in ka kwan. Napakap na t-shirt red. Merry Christmas. Grabe mo ako na tatlo. Let's celebrate the Christmas Eve. Merry Christmas everyone. With my family and loved ones, not complete. I thank you for watching. Please follow and subscribe. Bye everyone.